Kronova bolest je vrsta inflamatorne bolesti crijeva. Kronova bolest se najčešće javlja u tankom crijevu i debelom crijevu. Međutim, bolest može da utiče na bilo koji dio gastrointestinalnog trakta, počevši od usne šupljine do anusa. Osim toga, ova bolest može zahvatiti neke dijelove gastrointestinalnog trakta i preskočiti druge dijelove iako su locirani u blizini. Opseg ozbiljnosti Kronove bolesti može biti od blagog do veoma ozbiljnog. Simptomi također umeju da variraju i mogu se mijenjati tokom vremena. Kod nekih pacijenata Kronova bolest može dovesti do po život opasnih napada simptoma i komplikacija. Šta je uzrok Kronove bolesti? U naučnim krugovima za sada još uvijek nije zvanično potvrđeno šta je konkretan uzrok Kronove bolesti. Međutim, ustanovljeno je da sljedeći faktori mogu da utiču na to da li će se ova bolest razviti: imunni sistem, genetika, faktori životne sredine. Statistički podaci govore da oko 20% ljudi sa Kronovom bolešću imaju bliske srodnike, roditelja, dete ili brata, sestru koji također u nekom periodu svog života obolevaju od ove bolesti. Određeni faktori mogu da utiču na težinu simptoma, da li pušite, koliko imate godina, da li je rektum zahvaćen bolešću ili ne, vremenski period trajanja bolesti. Neki pacijenti sa Kronovom bolešću imaju veću vjerovatnoću da razviju crijevne infekcije uzrokovane bakterijama, virusima, parazitima i gljivicama. To kod njih može znatno uticati na ozbiljnost simptoma i stvoriti komplikacije. Kronova bolest i njeni tretmani mogu da utiču na imunni sistem, čineći ove vrste infekcija ozbiljnim kod ljudi sa zapaljenskom bolesti crijeva. Gljivične infekcije iz roda Candida su uobičajene kod pacijenata sa Kronovom bolešću i mogu negativno utjecati na pluća i na crijevni trakt. Važno je da se ove infekcije blagovremeno dijagnostikuju i pravilno leče antifungalnim lijekovima kako bi se spriječile dalje komplikacije. Simptomi Kronove bolesti često se postepeno razvijaju, određeni simptomi se vremenom mogu pogoršati. Iako je moguće, ipak je rijetka pojava da se simptomi Kronove bolesti naglo i dramatično razvijaju. Najraniji simptomi Kronove bolesti mogu biti dijareja, grčevi u stomaku, krv u stolici, groznica, umor, gubitak apetita, gubitak težine, osjećaj kao da vaša crijeva nisu prazna posle pražnjenja crijeva, osjećaj čestih potreba za pokretanjem crijeva. Ponekad je moguće da ove simptome zamijenite za simptome nekog drugog zdravstvenog stanja, kao što su trovanje hranom, uznemiren želudac ili alergija. Zbog toga obavezno treba da posjetite svog lekara ako kod vas neki od ovih simptoma potraje duže vrijeme. Simptomi Kronove bolesti mogu postati sve ozbiljniji kako bolest napreduje. Ovi simptomi mogu uključivati perijenalna fistula koja uzrokuje bol i pražnjenje u blizini anusa, čirevi koji se mogu pojaviti bilo gdje od usta do anusa, upala zglobova i kože, nedostatak daha ili smanjena sposobnost vežbanja usled pogoršanja anemije. Rano otkrivanje i dijagnostika Kronove bolesti mogu vam pomoći da izbjegnete potencijalno ozbiljne komplikacije i omogućiti vam da započnete rano liječenje. Ishrana za ljude sa Kronovom bolešću, plan ishrane koji radi za jednu osobu sa Kronovom bolešću možda neće raditi za drugu osobu. To je zato što bolest može uključivati različite oblasti gastrointestinalnog trakta kod različitih ljudi. Važno je da saznate šta vam najbolje odgovara. Ovo se može uraditi
uraditi tako što ćete pratiti svoje simptome, pošto se određena hrana dodaje ili uklanja iz vaše ishrane. Promjene u ishrani i načinu života mogu vam pomoći da smanjite ponavljanje simptoma i smanjite njihovu ozbiljnost. Ako imate Crohnovu bolest, možda ćete morati da prilagodite unos vlakana. Nekim ljudima je potrebna dijeta sa visokim sadržajem proteina i vlakana. Za druge, prisustvo dodatnog ostatka hrane iz hrane bogate vlaknima kao što su voće i povrće može pogoršati stanje u gastrointestinalnom traktu. Ako je to kod vas slučaj, možda ćete morati da pređete na dijetu sa niskim sadržajem vlakana. Ograničite unos masti. Crohnova bolest može ometati sposobnosti tela da razgradi i apsorbuje masti. Ovaj višak masti će preći iz tankog crijeva u debelo crijevo. To može dovesti do dijareje. Ograničite unos mlijeka. A ranije možda niste imali intoleranciju na laktozu, ali vaše tijelo može imati poteškoća u varenju proteina mlijeka kada imate Crohnovu bolest. Konzumiranje mliječnih proizvoda može dovesti do poremećaja u želucu, grčeva u trbuhu i proliva kod nekih ljudi. Pijte dosta vode. Crohnova bolest može da utiče na sposobnost tela da apsorbuje vodu iz digestivnog trakta. To može dovesti do dehidracije. Rizik od dehidracije je posebno visok ako imate dijareju ili krvarenje. Razmotrite alternativne izvore vitamina i minerala. Crohnova bolest može da utiče na sposobnost crijeva da pravilno apsorbuju sve neophodne hranljive materije iz vaše hrane. U tom slučaju pažljiv unos hranljivih sastojaka sa visokom hranljivošću možda nije dovoljna zdravstvena mjera. Razgovarajte sa svojim lekarom o mogućoj upotrebi suplemenata, pojedinih vitamina ili minerala da biste saznali da li su pravi za vas. Čaj za liječenje Crohnove bolesti. Sastav: končara 30 g, šipak 30 g, štavelj 15 g, stolisnik 10 g, vrkuta 20 g, rusomača 40 g. Biljke iseckati i izmešati. Na 1 litar uzavrele vode staviti 1 ravnu veliku kašiku čaja i kuvati 3 minute. Skloniti sa šporeta i poklopljeno hladiti pola sata, procediti te medom zasladiti. Dnevno piti litar čaja sve dok se zdravstveno stanje ne popravi. Želim vam svima dobro zdravlje, veliki pozdrav!